Iyi radiyo mwumva ni radiyo inkingi y'amahoro, ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda. Abakozi ba radiyo inkingi basuje muri kumwe na Musabyimana Gaspard. Turi kuwa mbere ku itariki ya 18 y'ukwezi kwa karindwi muri 2022. Nkuko mubimenyereye rero, uyu ni wa munsi tujya dukusanya amakuru yaranze icyumweru turangije. Ni icyumweru cyo kuva ku itariki 11 kugeza ejo ku itariki ya 17 y'ukwezi kwa karindwi. Mwese ndabasuje. Reka rero dutangire ngira ngo inkuru ntangiriraho nuko u Rwanda rukomeje kuba kidobya mu bihugu by'amahanga, cyane cyane ibihugu bashaka kwerekana ko bafite ingufu za gisirikare, ko bashobora kugenda babidumbanya. Icyo noneho gitayewe n'igihugu cya Repubulika Centrafricaine, kuvuga Repubulika yo hagati. Muri kiriya gihugu muzi ko u Rwanda rufitemo ingabo zagiye gushyigikira Perezida Archange Touadera, ariko hakabamo n'izindi ngabo z'u Rwanda nazo ziri mu mutwe wa ONU. Mbese usanga ari ibintu by'uruvange ku buryo utamenya ibyo ari byo. Agashya rero ni uko uriya Archange Touadera asigaye ari n'umukwe w'u Rwanda. Muzi ko muri abo basirikare bagiyeho bamurindaga harimo umukobwa umwe yageze aramwifunga, nako ntawamenye uwifunze undi, niba ari umukobwa wamwifunze, niba ari perezida wamwifunze. Rero ni umukwe ukomeye cyane. kandi noneho ziriya ngabo za ONU ziri muri Centrafrica ariyo MINUSCA, umwaka ushize bazihaye, nako ntabwo ari umwaka ushize, mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka bazihaye gutegekwa n'umunyarwandakazi witwa Valentine Rugwabiza. Reka turebe noneho igishya kirimo muri uwo mubano w'u Rwanda na Repubulika yo muri Afurika yo hagati, Repubulika Centrafricaine. Ikibazo rero hagati y'u Rwanda na Centrafrica cyatangiye kuvugwa aho amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi yatangiye kuvuga ati u Rwanda rurimo rurashaka kutugiza ingaruzwa muheto, none tugomba kubirwanya. Iri ni itangazo nk'uko muribona hano ry'iyi shyaka ryitwa Parti Democratique Centrafricaine. Ni ishyaka rero banditse, ni itangazo banditse bavuga bati Perezida Touadera na Perezida Kagame bafite amasezerano adasobanutse, bati cyane cyane ko umwe ari umukwe wundi. Baravuga ngo ce sont les Rwandais qui sont en passe de devenir les maîtres de Centrafrique, avec option de réduire le pays en un état vassal, parce que le président Touadera voudra s'accrocher éternellement au pouvoir qui lui a été donné en 2015-2016 et qu'il a volé en 2020-2021, a conclu un deal avec son beau-père, le président Kagame du Rwanda, lequel devrait financer son référendum constitutionnel contre le bradage du pays. Concéder peuple, territoire, espace aérien, sous-sol et les diverses ressources naturelles au président Kagame, c'est-à-dire transformer Centrafrique en féodalité. Uyu mugabo rero itangazo ryasinywe n'uyu mugabo witwa Wafio Jean Serge. Ni itangazo nyine riteze impuruza rivuga riti Kagame araza agiye kudukoloniza, agiye kutugira ingaruzwa muheto, kubera ko uriya mukwe we Touadera barafatanyije. Touadera rero ngo barashaka kwiyamamaza noneho ngo agahindura itegeko nshinga. Guhindura itegeko nshinga rero ngo arimo arabigirwamo inama na Kagame. Muzi ko we yahinduye itegeko nshinga ntihagire ikiba, ariko mu bindi bihugu hari abantu bavuga, urabona nk'uyu nguyu yaravuga ati ntibishoboka. Noneho agahomamunwa nuko barimo barahamagarira imyigaragambyo izaba kuri ambasade y'u Rwanda mu Bufaransa. Nibi ngibi turabibona kuri tweet ngo samedi le 13 août 2022 la diaspora centrafricaine manifestera devant l'ambassade du Rwanda en France pour dénoncer l'ingérence du président Kagame dans la vie politique de la République centrafricaine. Ensemble, nous mettrons un terme à la visée expansionniste de Kagame. Kuri ibyo ngibyo rero Ushatse Gahunda aravuga ati amateka azavuga ko Kagame yagiye akwiza urwango kugira ngo bange u Rwanda. Ati niwe wazaba wabiteye. Ati nyuma ya Kongo, muzi ko muri Kongo ubu ngubu ku munyarwanda ni ikibazo gikomeye cyane, kubera ko Kagame nyine ahora abadurumbanya. Aravuga ati nyuma ya Kongo noneho ibigezweho abatangiye Kongo u Rwanda ni Repubulika Centrafricaine, kuvuga iriya Repubulika yo hagati. Icyo gihe nyine yavugaga ibingibi by'uko abantu bo muri Centrafrique bazajya kwigaragambya imbere ambasade y'u Rwanda ku itariki ya 13 z'ukwa munani, ni ukuvuga ukwezi gutaha, niho bazajya mu myigaragambyo nyine nk'uko nababwiye, bagiye kuvuga ko u Rwanda rurimo rubadurumbanya rushaka no kwiba ubukungu bwabo. Ibintu rero byo muri Centrafrica nta kubikerensa, ko murabona
n'iki kinyamakuru cya Radio France Internationale mu nkuru cyanditse kuri 16 y'ukwa karindwi kiravuga ki Centrafrique le G16 dénonce une dérive dictatoriale et une ingérence rwandaise. Ukuvuga baravuga bati amashaka 16 yibumbiye hamwe aravuga ko bararwanya igitugu kiri mu gihugu cyabo ariko bakarwanya n'uko u Rwanda rurimo rubinjirana. Uyu mugabo rero ni Jean François Akanji Kombe nawe n'umwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi muri Congo muri Republique Centrafricaine. Ahangaha rero muri nkuru baravuga bati nyine y'amashyaka yibumbiye hamwe bita G16 baragira ngo bakangurire abaturage bo muri Centrafrica, abanyafurika bose ndetse n'isi yose igitugu cyanze kigahabwa intebe muri Republika Centrafricaine. Aya mashyaka rero 16 n'amashyaka ya politiki ariko harimo n'andi mashyaka atagira aho bugamiye kuko ni la nouvelle coalition de la société civile centrafricaine. Nta nubwo ari amashyaka ni imiryango itagira aho ibogamiye yahamagariye nyine abantu ko bagomba gutabara kubera ko igihugu cyabo kirimo kigenda bakireba. Ntabwo ari Radio France Internationale gusa kuko n'iki kinyamakuru cyitwa le Tsunami Net kiravuga ngo Centrafrique, pourquoi Kagame et ses Rwandais doivent quitter notre pays dans les meilleurs délais, plan d'extraction des mines de la RDC. Aha rero uyu mugabo aravuga ati ni inkuru yanditswe n'uyu mugabo witwa Yamal Edouard yo ku itariki ya 17 n'ejo rero. Aravuga ati Kagame arashaka kutwiba, aravuga ko bacukura amabuye bakabaza imbaho mbese murabona ko nyine barimo bahagurukiye u Rwanda ntabwo nzi uko biri bugende ariko urabona ko kuko bafite nyine uruhushya rwo kwigaragambya, ntabwo ari nko mu Rwanda bigaragambye bakagucika abantu bose bakaba barakangaranye, ariko mu bindi bihugu siko bigenda. Muri Republika rero ya Centrafrique nabwiye ko ari ingabo z'u Rwanda ziri muri Loni. Murabona ahangaha barerekana ko u Rwanda rufitemo abasirikare 1697 nicyo gifite benshi rero. Abandi bakurikiyeho n'aba ba Bangladesh. U Rwanda murabona rufiteyo abasirikare 1696, igihugu gikurikiyeho ni Bangladesh gifite 1340, ndetse no mu bapolisi bafite abapolisi 505. Abenshi rero nanone babakurikiye ni Senegal ifiteyo 346. Nababwiye ko ubu ngubu utegeka iriya MONUSCO yitwa Valentine Rugwabiza yahoze muri Loni, aza rero ubu ni utegeka ziriya ngabo za Loni ziri muri Centrafrique. Tukiri ahangaha rero u Rwanda rurimo ruracyatsa muri Centrafrique, ruracyatsa no muri Congo, ngira ngo nabyo murabizi uriya mutwe wa 23, ndetse rurimo ruracyatsa no muri Mozambique. Ni inkuru ndende, reka ubu ngubu mbabwire ibyo mu mutwe wa 23 ko bihagaze. Ibya Mozambique umaze nzabigarukaho mu kindi kiganiro kuko ni inkuru ndende cyane nababoneye, mfite ibyo kubabwira byinshi hagati y'u Rwanda na Mozambique, ingabo z'u Rwanda muri Mozambique uko zimerewe n'ibindi bikorwa biriyo usanga bisa nabo n'iby'ubusahuzi bitangiye nabyo kwamagara. Reka turebe rero u Rwanda n'umutwe wa 23 amakuru ya nyuma hari ubwo ni muri Republique Centrafricaine, nkuko mbabwiye u Rwanda nyine rurimo ruracyatsa no muri Congo hari. Kuri radio rero y'umutwe wa 23 yikiwe n'u Rwanda, ngira ngo nari nabibanyuriyemo aho Museveni yavuze ko ziranga bagomba kuzirekera aho ziri. N'ibinyamakuru bindi rero muri iki cyumweru byabivuzeho. Murabona nk'ikinyamakuru kitwa Ouragan kiravuga kiti Kampala plaide pour la territorialité du M23. Nukuvuga ko bavuga bati aho uyu mutwe wa 23 wafashe ugomba kuhaguma. Ibyo nababwiye ko Museveni ari byo yavuze abwira bariya abanyekongo bari bagiye kumureba. Iki kinyamakuru cyangwa gikeneye kugarukaho hano naho kiravuga kiti General Museveni andose sa guerre de M23. Ngo kuvuga ati Museveni yashyigikiye bariya abantu bo muri mutwe wa 23. Aha rero narababwiye Museveni ntawe yabahishe, yababwije ukuri, ngira ngo iyo video nibyo Museveni yavuze nabikoze mu kiganiro abakurikiye, ngira ngo murabizi. Muribuka ko ubwo kino kinyamakuru kibyibutsa minisitiri wari wakuriye wagiyeyo yitwa Alexis Gasaro, hanyuma abari bamuherekeje harimo chef d'état major wungirije ushinzwe operation yitwa Lieutenant General Ubedi Rwibasira, hanyuma bakaba
nyine barakiriwe na Museveni ku itariki ya 15 y'ukwa karindwi ejo bundi. Ikindi gihe kivugwa nuko muri iyo ntambara y'umutwe wa 23 baravuga ko murabona ngo amakimbirane hagati y'u Rwanda na Congo, baravuga ko intasi abategetsi bakomeye bo mu ntasi bo kwa Kagame bagiye mu butumwa bw'ibanga muri Congo. Ahangaha rero iki kinyamakuru cyitwa Politico CD kiravuga nyine ko hari abantu bategeka ziriya za nzego z'ubutasi bagiyeyo mu ibanga, ndetse n'iki kinyamakuru Africa Intelligence nacyo kibigarukaho ngo Paul Kagame dépêche ses maîtres espions à Kinshasa. Selon les informations d'Africa Intelligence, une délégation de hauts responsables du renseignement rwandais s'est rendue à Kinshasa. Baravuga rero nyine abo bashinzwe ubutasi bakomeye bo hejuru, baravugamo ko abagiye ari General Nzabamwita, chef wa National Intelligence and Security Services, nyine n'inzego z'ubutasi zo mu Rwanda, hanyuma na Brigadier General Vincent Nyakarundi utegeka ubutasi bwa gisirikare. Abo ngo rero ngo bagiye Kinshasa mu ibanga ku itariki ya 12 z'ukwa karindwi. Hanyuma ngo babonanye na Laurent Kashwantale Chihoza, directeur general wa migration, benjira n'abasohoka. Hanyuma ngo yari kumwe na General Frank Ntumba utegeka la maison militaire, no kuvuga abasirikare babarinda president. Rero ngo cyari kibajyanye nuko bavuga bati dufite amakuru ko ingabo za Kongo zifatanyije na FDLR. Ubwo rero nibyo bari bagiye kureba. Hanyuma baravuga ko uyu General Major Peter Nkumba Chirimwami ngo wategekaga Sokorade ngo bageze aho babona ko yajyaga ajya gushaka abarwanyi ba FDLR, ngo ndetse akajya no gushaka abo bita abarwanyi ba Nyatura. Nibyo rero ubwo muri icyo kibazo cya 23 nuko ntaho kigiye, kiracyahari kuko banze kuva muri za Bunagana. N'ababahagarariye bose bamaze iminsi bavuga bati ahangaha nahacu, n'abandi nabo bazajya ahabo. Noneho ubwo izo ngabo zizaza, niba zizanaza zizabajya hagati, kibe rero igihugu umukindi. Ya dosiye y'impunzi nazo zigomba kujyana mu Rwanda zivuye mu Bwongereza ntawe yari yajya, kuko murabona iki kinyamakuru cyitwa The Guardian cyaranditse ngo ni inkuru yo kuri 16 z'ukwa karindwi yanditswe n'uyu witwa Nadim Badshah. Baravuga ngo abantu bakoze imyigaragambyo bavuga ko biriya bintu birimo ibintu by'urwango byo kugira ngo bohereze abantu mu Rwanda. Aba rero bakoze imyigaragambyo bavuga ko no kugira ngo mbese basa naho barimo bakoma imbere kugira ngo undi uzasimbura Boris Johnson atazagaruka kuri ya dosiye. Niyo mpamvu ubona batangiye gukora imyigaragambyo. Dosiye rero cyahari nta izajya nkuko nababwiye, ariko izagira ingorane kubera ko burya si buno wenda uzaza asimbura Boris Johnson azasanga ibintu byarahindutse, abantu barafashe indi migambi. N'inkuru yagarutseho cyane muri kimwe turangije n'inkuru y'ifungwa rya Rusesabagina. Muzi ko dosiye Rusesabagina yakomeje guhagama iriya leta ya guverinoma, iriya leta ya Perezida Kagame. Ahangaha rero noneho ibya nyuma nuko inteko y'Abanyamerika yemeje umwanzuro usaba u Rwanda kurekura Paul Rusesabagina. Ibyo ngibyo yabyemeje ejo bundi nkuko tubibona ahangaha muri BBC. Inteko ishinga amategeko ya Amerika, umutwe w'abadepite yemeje umwanzuro wo gusaba leta y'u Rwanda kurekura aka kanya Paul Rusesabagina ku mpamvu z'ubumuntu. Kurekura aka kanya mu gifaransa banditse ngo ni immédiatement et sans condition. Nuko ko nta n'amananiza bagomba kumufungura ngo nonaha nta n'amananiza bashyizeho. Umwaka ushize Rusesabagina yakatiwe gufunga imyaka 25. Hanyuma ngo mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka abadepite babiri b'inteko ya Amerika, Young Kim wa California na Joaquim Castro wa Texas, bashyize uyu mwanzuro mu nteko ngo uzatorwa. Kuwa kane abadepite ba Amerika bashyigikiye uyu mwanzuro wifuzwaga n'aba badepite. Ikibazo rero no kumenya niba ibi bintu byemejwe n'inteko ya Amerika bizakunda, kuko muribuka ko abadepite b'Abanyamerika banditse ari benshi, abadepite b'Abongereza barandika, yewe ntacyo byatanze. Perezida Kagame yakomeje kwinangira, ndetse twakomeje kuvuga ko wenda Commonwealth bigiye yagomba gukorera mu Rwanda bizatuma Kagame yadohora, ariko ntacyo byatanze nabyo. Reka rero turebe uyu mwanzuro niba ari wo uzaba kamara, akaba ari uzatuma Rusesabagina bamufungura.
ibyo ngibyo kandi ntabwo ari ibisiyo nyine yabivuze murabona nk'ikinyamakuru Veritas Info nayo yaranditse ngo u Rwanda USA inteko ishinga amategeko ya Amerika yatoye umwanzuro wa 892 gusaba Kigali kurekura Paul Rusesabagina. Umwe mu badepite rero batanze uwo mwanzuro n'uyu nguyu Depite Joachim Castro, muramubona we n'ifoto ya Rusesabagina, ndetse n'ikinyamakuru igihe nacyo cyabigarutseho, nacyo kiravuga ngo inteko ya Amerika yongeye guha rugari ikinyoma muri dosiye ya Rusesabagina. Murumva bo nyine bahise bavuga ngo ni ikinyoma, ariko ni umwanzuro wafashwe nta kinyoma kirimo. Inteko ya Amerika yatoye umwanzuro watanzwe na Young Kim uhagarariye leta ya California hamwe na Joachim Castro uhagarariye Texas usaba ubutegetsi bwa Joe Biden gusaba u Rwanda kurekura Paul Rusesabagina. Ibi rero nuko nyine igihe kiba kivugira ubutegetsi, ariko umwanzuro warafashwe. Reka turebe ahubwo ibizakurikiraho. Indi nkuru yagarutsweho muri iki cyumweru ni iki kinyamakuru The Mirror cyagiye nyine kureba prison y'Igitarama kikavuga ko ari imwe muri za gereza zica abantu urubozo ku isi. Ni inkuru rero yanditswe kuri 14 z'ukwa karindwi, yanditswe n'umunyamakuru witwa Benjamin Lynch. Aravuga ati muri prison y'Igitarama abantu bagera bakarya abandi kubera ko nyine kubera inzara n'ahantu baba bari n'ibiki byose. Yavuga ko harimo abantu barya abandi bakarya inyama z'abandi kubera kubura icyo barya, ariko ntabwo ari we wa mbere uvuze iby'ipurizo ko ari mbi. Hari na za raporo nyinshi, hari n'amashusho nigeze kubona mabi cyane rwose aho bamanikaga abantu ku buryo ahangaha rero ntabwo ari wa mbere uvuze ko iyi purizo ibamo ibintu by'agahomamunwa, ariko baravuga ati hano abantu barya abandi. Murabona nk'aba ngaba umuntu umera atya imyaka irameze gutya. Iyo purizo y'Igitarama hari andi mashusho nigeze kubona mabi cyane umuntu yigeze gufotoramo. Iyi purizo y'Igitarama, igereza y'Igitarama nababwiye ko ari imwe muri purizo 10 za mbere ku isi zica abantu urubozo. Murabona iki kinyamakuru Factum cyashyizeho purizo 10, gereza za mbere 10 mbi ku isi. Muri izo purizo rero, muri izo gereza 10 ku isi zimeze nabi harimo iyi purizo y'Igitarama. Namwe mundebere abantu ukuntu bamanitse aba bantu. Bavuga ko abantu bashobora kurya abandi, murabona ukuntu babamanikaga. Ibi rero nibyo kiriya kinyamakuru The Mirror kigarukaho kikavuga kiti ntabwo byahindutse, kuko ibi ngibi ni amashusho ya kera, ni muri 94, 95, 96. Urumva rero hagataho ibintu byasubiye mu dubi, kuko kiriya kinyamakuru niba cyabyanditse mu cyumweru gishize nuko nta cyahindutse. Murabona nyine ko aragahomamunwa. Hanyuma noneho Andres Wamana ni wa mbere wanditse ibyo yabonye muri purizo ya Gitarama. Iyo bisomye ugira urumeza nk'uko babivuga. Aravuga ngo ibyo Andres Wamana na Padre Andres Wamana yabonye icyo gihe nagahomamunwa. Yarabyanditse icyo gihe, yaravuze ngo nos prisons sont des mouroirs humains dans lesquels sont exécutées des peines de mort sans jugement. Avuga ati gereza zo mu Rwanda ni ahantu umuntu agenda agapfa nta rubanza rubaye, bakamukatira gupfa nta rubanza rubaye. Ngo ces prisonniers innocents ou coupables pourrissent lentement. Aravuga ati aba bantu bo mu gereza baragenda bakabora buhoro, bakagenda babora buhoro. Aravuga ati et lorsque j'affirme qu'ils pourrissent, ce n'est pas une figure d'hostile. Aravuga ati iyo mvuga ko babora ntabwo ari ibintu byo gushyenga cyangwa gushaka kuvuga neza. Aravuga ati au moins un officier de la minoire peut en témoigner. Alors qu'il visitait la prison de Gitarama étonnant de beaux discours aux détenus, l'un d'eux arracha son orteil et le lui lança au visage. Aravuga ati ibyo mvuga abazirikare ba minuwari barabibonye. Ati hari umwe wagiye yatangira kubabwira ibintu by'amashyengu ashyenga. Umugabo umwe wari ufunze nyine waboze ino rye ngo ararifata kubera ko ryari ryaraboze, yararifasha arikura aritera uwo mugabo mu maso kugira ngo mbese mwumve ko abantu baba baraboze kuko ino kugira ngo rifate riveho nuko riba ryaraboze ryarashengutse. Hanyuma ngo après des sommets de station verticale jour et nuit dans la boue, les pieds des prisonniers avaient commencé à se décomposer. Aravuga ati abantu babahagarika mu ahantu amezi n'amezi, ibyumweru n'ibyumweru,
bahagaze jour et nuit mu byondo ahantu harimo amazi noneho ibirenge bikabura. Bon, lorsque j'ai visité la prison de Gitarama pour la première fois au début de 1995, ce que j'y ai vu dépasser ce que je peux imaginer. Avuze ati muri 1995 ngiye kureba iriya gereza ya Gitarama ibyo nahabonye birenze ukwemera. Il y avait 3 stades de prisonniers. Aravuga ati hari impushya 3 zigerekeranye z'abanyururu. Aravuga ati byari nk'amatafari apanze hasi. Jean Charles Sor donc bari hasi les morts qui pourrissaient sur le sol boué de la prison. Aravuga ati ku ruhushya rwo hasi hari abantu bapanze barimo babora, hanyuma igikurikiye hagakurikiraho juste au-dessus de accroupis les malades les blessés sont dont les forces étaient épuisées. Aravuga ati uruhushya rwa kabiri rukurikiyeho rwabaga rw'abantu usanga bunamye nta kabaraga bagifite nabo bategereje gupfa imbaraga zarabashizemo. Ils attendaient la mort, bategereje gupfa. Leur corps avait commencé à pourrir et leur espérance de vie se comptait un jour en heure. Nabo imibiri yabo yari yaratangiye kubora. Hanyuma ngo hejuru rero yabo ngo habaga abagabo bagikomeye buhoro bagihagaze amaguru ngo ari mu kirere. Ils se tenaient droit et se balançaient d'un pied sur l'autre dans un état de demi-sommeil. Yavuga ati wabonaga bahagaze ariko bapfuye nabo kuko babaga basaba n'abahondobera. Aravuga ati je me souviens d'un homme qui se tenait debout sur cette bia. Ses jambes avaient pourri. Aravuga ati nabonye umugabo uhagaze kuri za ruseke gusa nta birenge kigira, ibirenge byo byari byarabuze. Ibi ngibi ndetse wo ntabwo ari wabonye wenyine kuko muri 1995 ikinyamakuru Libération cyaranditse ngo la mortalité effrayante des prisons rwandaises à Gitarama, un détenu sur 8 est mort depuis septembre 1994. Mu banyururu 8 habafunze umwe yarapfaga nibwo. Aha ngaha aravuga imibare usanga iteye ubwoba, aravuga ngo près de 1000 détenus sont morts depuis septembre dernier. Urumva icyo gihe twari mu kwa karindwi, avuga muri septembre nuko kwaraje amezi 10 hafi. Aravuga ati hari amaze gupfa abanyururu barenze 1000 dans une prison sur dans la prison sur de Gitarama, muri prison nyine icucitse yemwe abantu y'Gitarama au centre du Rwanda, aho barafungiye ngo abahutu 7000 baregwaga genocide. Aravuga ati izo mpfu ziteye ubwoba, avuga ati umunyururu umwe ku 8 yahitaga apfa, abandi ngo bakajyanwa Gitarama. Ariko uriya mugabo yavugaga muri Vemero biracyarimo, aravuga ngo cette mortalité effrayante, un prisonnier sur 8 est décédé est la conséquence de maladies dues à l'entassement et aux intempéries, mais aussi à des blessures infectées et aux coups, voire aux morsures que s'infligent entre les détenus. Ni ukuvuga ko aba bantu icyabicaga harimo abarwaraga, hari abandi bakubitaga bagapfa, hari abandi kubera kubaho nabi kuko ngo babaga barunze mu kibuga rimwe na rimwe abandi bagerekeranye. Ariko aravuga ati abandi n'abarumanaga, ni ukuvuga ko iyo begeranye babuze icyo bapfa n'inzara n'ibiki bararumanaga. Niho uriya munyamakuru wo muri Vemero yavuze ati abanyururu baryaga inyama z'abandi. Murabona rero kuba iki gihe twari muri 1995 kubona ubu ngubu muri 2022 ibyo bintu bigihari, murumva ko abantu bashize. Murebe imyaka yose ishize abantu bapfa kuri uwo musubizo n'agahomamunwa rero. Ntabwo ari ibyo gusa, nkaho bitari bihagije muziko gereza Gitarama bageze aho ifatwa n'inkongi y'umuriro, ariko uko bigaragara nyine nuko bashaka kuvuga bati abo bantu bakomeje kubaho ngaho nibapfe bapfuye. Murabona muri kinyamakuru igihe cyo ku itariki ya 4 y'ukwa gatandatu 2014 baravuga ngo gereza ya Muhanga yafashwe n'inkongi y'umuriro, imfungwa zimure mu yandi magereza. Aha ngaha rero yirebye amashusho nubwo bavuga ngo imfungwa zimure mu yandi magereza nta numwe warokotse, kuko iyi myotsi ntabwo prison bifunze ntibigeze bayifungura. Mu ndebere namwe aya mashusho nta muntu rero numwe warokotsemo, nubwo baravuga ngo babajyanye mu yandi magereza. Ntabwo inkongi y'umuriro muri gereza nk'iyi ngiyi mubona ukuntu ibifunze, ni ukuvuga ko abarokotsemo n'imbarwa. Abantu bavuga ko hagomba kuba harapfiriyemo nk'abagororwa 3000. Ibi rero ni amakuru mabi cyane ya gereza ya Gitarama bayibasiye kuva rugikubita. Indi nkuru sana yatangaje muri iki cyumweru nuko ngo hari umunyarwanda w'umunyamerika ufite ubwenge bw'abanyamerika ngo wafatiwe muri Ukraine afashwe na Rusiya. Iyo nkuru nayo yantangaje. Ni inkuru dusoma mu kinyamakuru BBC News. Uyu mugabo rero n'uyu nguyu ngo yitwa Swedi Murekezi,
Suwedi Murekezi rero ngo minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'Amerika yavuze ko izi amakuru y'uko umunyamerika uba muri Ukraine yafashwe n'abarwanyi baharanira ubwigenge bashyigikiye abasirikare b'Uburusiya. Aravuga ngo Suwedi Murekezi w'imyaka 35 ukomoka mu Rwanda akaba umushoramari mu mafaranga y'ikoranabuhanga cryptocurrency, bivuga ko yatawe muri yombi mu kwezi gushize mu mujyi wa Kherson uri ku cyambu mu majyepfo ya Ukraine, akaba yarafashwe n'Uburusiya. Inshuti y'umuryango we bavuga ko yahoze mu gisirikare cya Amerika kirwanira mu kirere yashinjwe ibitaro kuri by'uko yitabiriye imyigaragambyo ishyigikiye Ukraine. Amakuru ko afungiye mu kasho imwe n'abarwanyi babiri b'Abanyamerika bafashwe mu kwezi gushize kuwa gatatu. Uyu munyarwanda rero ngo yakoraga ibyashara hariya niwe baramufunga. Hanyuma ikinyamakuru The Guardian gitangaza ko uyu munyamerika waburiwe irengero yabaga muri leta ya Minnesota kandi yamaze imyaka 8 mu gisirikare cya Amerika kirwanira mu kirere kugeza mu 2017 ubwo yatangiraga gushora imari mu bijyanye n'amafaranga yo mu ikoranabuhanga. Iyo nayo n'indi nkuru iriya ntambara ya Ukraine ifatiwemo n'umunyarwanda wayabonye ubwenegihugu bw'Abanyamerika. Maze rero mwese bari badukurikiye reka ndekera aha ngaha amakuru nyaciyemo muri makeya, ubwo tuzongera kubonana kuwa mbere utaha ngaho mwirirwe mwari kumwe na Musabyimana Gaspard.